Hello, this is Andre. Ay, Marta, wait sa sorry. Kani, how to locate. Oh, hello, this is Andre. In this chapter, we'll be talking about Sige. Ano na? Mm. Hello, this is Andre. So, in this chop... Hello. Hello, this is Andre. So, in this video, we're going to tackle about how to locate number 20 and 21 tests on the graph. Thank you. Okay, shout out. Pa-shout out din ko ni Kuan. That's right. We'll be shedding light on the mysteries of dark adaptation and glare recovery. Prepare and allow us to illuminate. Excellent. We're done, done. Mag-proceed na ta karon sa pagpangita sa 20 and 21. So how do we locate number 20 test? So mag-una sa ta sa pagpangita sa 20 test on the graph. So once there is already a base in line, we can now locate number 20 if it is not given. So we will follow these following rules. You first need to establish base in line because if wala tayo base in line, dili ta makaplot sa ato number 20. Know or solve the TSA. Find the TSA point where it will cross the base in line. So base in line ta mag-bases ani. And ang ato sad pangitawon is ang AL. Ang value mismo sa ato number 20. And for TC, it is always plus 15. So we will continue with this example. So based from the chapter 16 to 21, so ang ato nagibuhat kay ato gitangtang ang katong given nga 20 and 21 sa katong chapter 21 na to. Because nag-assume ta nga ri karon nga walay given nga 20 and 21. So naka-establish na ta og base in line no gikan ani na example. So now let's locate number 20. So sa graph ra ta mag-base ani. And then AD is 2.50, CD is equals to plus 15 because AD times 6 equals to 15. So TC is equals to plus 15 always. Ang TC na to is plus 15. Dapat mo align dyan siya perminti sa ato vertical dotted line. So ang ato steps karon kay ang ato pangitaon kay ang AL og ang TSA. Ang AL means ang value mismo sa ato 20. Ang TSA kay ang naangari sa graph. So sa TSA, locate on the graph where does the TC plus 15 prism cross the base in line. So imaro kitaon kung asa ning kining naka-curve mo igo sa kining plus 15 nato na vertical dotted line. So as you can see here, niigo siya sa 9.50 nato na TSA. So that is correct. Sa base in line ta mag-tanaw ha for the number 20. Okay? The next, tungod kay nanatay TSA karon maka-determine ta sa ato AL. So ang ato formula sa AL is AD minus TSA. So 2.50 minus 9.50 is equals to negative 7 because ang ato gibutang nga sa ato number 20 test is minus lenses. Therefore, it stimulates accommodation. So as you can see, gipang substitute na nga ri. Yeah, don't forget na ipang box siya because that is worth points. So, para ma-check nimo if sakto imo nakuha is pwede ra nimo siya i-add algebraically. So, 2.50 minus 7 is equals to 9.50 because ato IL nga rin kay mo stimulate og accommodation. So, sakto ra ang ato TSA na 9.50 diopters anhing. Okay, we're done with the locating the number 20. Karon mag-locate na ta karon sa number 21 test on the graph. Once there is already base outline, we can now locate number 21 if it is not given. So the rules are the same with the number 20, wala nang pag-locate sa number 20 nato na test. Pero ang kalayan ra nga di kay mag-base ta karon sa base outline because that is where our number 21 will belong. So, we're asked here to locate number 21. Ang imo nakitaon karon kay kining base outline nato. So, asa man ni ang kining curve na igo sa kining plus 50 nato. So, naara ni siya sa mga, let's say, 0.25 or 0. And we have used here 0.
So, nakadetermine na ta sa ato TSA, makasolve na ta sa ato AL, ang ato value sa 21. So, AL is equals to AD minus TSA, 2.50 minus 0 is equals to plus 2.50. Okay? So, now na kay value sa AL nimo, makasubstitute na ka nga rin sa mga values. So, again, don't forget na i-box ang inyo final answers. And also, reminder, if ever ang ato number 20 nga rin kay wala ni siya sign, kini walay sign, mag-assume na lang kadaan nga negative ni siya perminti ang ato AL for our test number 20. Because ang ato man gi-introduce nga rin kay minus lances. So, dapat makasimulate jud siya perminti og accommodation. So, I guess that ends for this video about the locating of the number 20 and 21 tests. So, I hope you have learned anything from this and see you on the next chapter, which I will give handouts for the, no, not handouts, practice exam. Thank you very much. Bye-bye.